wabarakatuh. Kita kali ini ingin unboxing printer EPSON-L3110. Ya, ini ini ada I can barely move. Ask about me. I'm on what's the move. Free things, 33 things. Ocean left, cruising Biscayne. Side for God, that's a liability. Ya, inilah bentuk dari printer yang kita unboxing tadi, printer EPSON-L3110. Sekian, terima kasih.